So hello guys, welcome back to my channel again. This is Alexa Pinoy. So for today's video guys is I will be sharing to you this opening of the Power Store here in Finland. So this was in last October. By the way, I haven't editing this one until today. So this video was happened during the opening of Power Store in Espoo, Finland. Espoo is the third or second largest town after Helsinki city. So this is like 6:30 in the morning and my husband went there. So when he arrives like around 6:30, this was already the queue. So ang haba na talaga ng pila. So the opening is about 7 o'clock in the morning, but here like 6:30, this is already the queue, this is already the line. So siguro yung mga tao dumating dito mga 5 o'clock, 5:30, mga ganon, kasi ganito nakahaba talaga ang pila. So Power is a biggest store, gadget store here in Finland. So ang dami kasing nito discount, kaya ganito kadami ang tao. Siyempre because Christmas is fast approaching, siguro yung mga tao is naghahanda na ng mga pangregalo for their loved ones. So yon, as you can see, mga adult ang nandito, kasi siyempre ba naman 6:30 in the morning, yung mga bagets is tulog pa, diba? So bear with us hanggang makapasok yung mga tao sa loob. Ang nangyari kasi nito is by batch yung pinapasok sa loob. Siguro mga 100 per batch pagkalabas na sa kapapapasok yung iba. Kaya as you can see, may nakikita kayong parang tent sa labas. Doon yung maghihintay yung mga tao habang hindi pa nakalabas yung nakapasok. Yun. So sana panoorin nyo hanggang dulo. So thank you guys. Sana panoorin nyo hanggang dulo.
So dito banda guys, in-announce na first batch ng mamimili is pwede nang pumasok. So yun, hindi lang sinabi kung ilan ang pwedeng papasok. Siguro nasa mga 200 din siguro. Siguro ganun din kadami kasi malaki naman yung store, malaki yung area sa loob. So siguro ma-accommodate naman siguro kahit siguro 200 or 300 people one time. So titingnan na lang natin. Nyt rauhassa pääsette kiertämään tuonne myyntälään, tekemään hyviä tarjouslöytöjä. 3004 siellä Hapon tarjousten kanssa ja yli 200 kohdennasta ja yhteistyökumppaneita ostamassa. Oikein lämpimästi tervetuloa, tehdään tästä oikein. So as I've said, tama ako guys, 200 people first batch na pwedeng pumasok. Sinabi din na sa loob is may coffee, at snacks na nasa loob din ng tent. So, yun. Okay guys, malapit nang makapasok yung husband ko siguro. O nasa dulo pa ba? Ano, iwan ko. Nasaan siya banda dito. Ayan. Kun olet jonottamassa matkapuhelimella MyPokerin jäsenenä saa nimittäin jopa 2% bonusta omista ostoksista ja takuukuitit sulle sähköisesti, eli ei tarvitse mitään kyytiä, paperikyytiä ruveta hillomaan yhtään. Seperihan tarjoaa tietysti myös kantoapua, sitten jos siellä on sen verran tuotteita ja paljon ostoksia, niin musta pitää apua poverilaisia. Ja hei! Aikamoinen lahjakortti, 500 € arvoinen lahjakortti, olisi arvonnassa tuolla somen puolella. Nyt korvat höröllä. Kaikkien avajaisissa kuvan ottaneiden ja julkaisseiden kesken arvotaan 5. Ja niin kuin kuuluu ollakin, tämä on vähän niin kuin joululoistu, pääsee tekemään tämmöisiä tarjouslöytöjä. Niin jonkun verran jonoa on kassalle ja sen takiahan jono tällä hetkellä etenee hitaammin, mutta ei mitään hätää. Tähän on päivä vasta nuoria, se tarkoittaa sitä, että täällä on kuunnella kunnossa täällä jonossa tanssia. Ja aina kun näet, että jono menee pikkasen, tai sulla on jonossa siinä edessä ottaa tyhjän tilan. Ei voi näyttää sen tyhjän tilan, pidetään jonoa silleen mukavasti kiinniinä koko ajan. Eli saa tiivistää siellä jonossa, niin samalla tulee hyvä fiilis silleen, että nyt mennään koko ajan eteenpäin, asiasta eteenpäin. Ja mä lupaan sulle, että parhaimman saadaan tuonne myymälään sisälle tekemään löytöjä ja vaikka
So, in this part guys, yung mister ko is nakapasok na sa loob ng tent. So, probably, they will be the next batch na pwede nang pumasok sa store. So, while waiting, dito muna sila sa loob ng tent. So, medyo ano dito kasi, medyo warm. Kaya yun. So, they're waiting for their time na pwede na silang pumasok sa loob ng shop talaga. So, ayan, nakapasok na yung mister ko. So, ang ginawa kasi niya dito is yung sa advertisement, kinuha na niya yung papel sa advertisement at alam na niya kung ano yung bibilhin niya. So, yun, dumiretso na siya dito. So, next video guys is I will show you the mga nabili niya. So, mag-unboxing din tayo kung ano yung nabili niya sa loob. So, thank you guys for watching. God bless everyone, Whitey friends. So, thank you for the support always. God bless.